संविधान 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 करते थे, पहले संविधान बनाने वाले को दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं। তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আজকের ভিডিওতে সংসদের মধ্যে কি চলছে ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন এবং বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন। তো চলুন আপনাদের একবার নিয়ে যাওয়া হোক। তো বন্ধুরা কিছু কিছু গদি মিডিয়া বড় বড় নেতাদের সংসদের মধ্যে স্পিচগুলো কেটে কেটে দেখাচ্ছে আর বলছে যে राहुल गांधी एरम क्यों बोलছে, मोदी जी एरम क्यों बोलছে। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। चू कित कित में खेल है, चू कित कित में चू 2400 में আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন এবং গদি মিডিয়া থেকে দূরে থাকবেন। তো আই হোপ আপনাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে, যদি পছন্দ হয়ে থাকে তো একটা লাইক করে দিবেন এবং এই ভিডিওটাকে বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন।